আপুনি গাড়ীটোত সিধাকে লগাই থৈ দিয়ক এনেকি বাস দাৰিকেইটা দি গলে গল 14 Pro Max হচ্ছে 14 to direct লগ আপুনি nice hello itu কোন আহি গল কামৰ মাজত টোপনি মাৰি দিয়া টোপনি মাৰি দিম গাড়ী চলাইছো গাড়ী চলালে টোপনি মাৰিব নোৱাৰে নেকি দাদা আপুনি গাড়ীটোত সিধাকে লগাই থৈ দিয়ক এনেকি বাস এনেকৈ থৈ দিয়ক টেনচন নাই টেনচন নাই ৰিক্সা লগাই দিয়া দেউতাৰ ৰাস্তা বুলি ভাবা দেউতাৰ ৰাস্তা বুলি माने और माने की कौन माने छोटा भाई और बड़ा भाई के साथ कंपेयर कर रहा हूँ अभी तो अभी मेरा हाथ में एक है iPhone 14 Pro Max और एक है iPhone 14 मेरे ख्याल से ना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि जितना तुम्हारा सिर्फ पैसा लिया उतना कैपेसिटी डिफरेंस है तुम्हारा वाला थोड़ा वाइड मतलब वीडियो क्लिप थोड़ा वाइड करके आता है मैंने से पूरा जो रियल है ना हाँ सही बोला वो बाहर में धूल लगा है मेरे में धूल नहीं है तुम्हारा में धूल भी आ जाता है खासियत है ना दोनों का अभी हम दो साइड से वीडियो कर रहा है देखिए एक्चुअली দুটা ক্যামেরা অন কৰিলো আজি 14 Pro Max হচ্ছে 14 টু ডাইরেক্ট লগ আপুনি টেনশন নাই 80000 ত পাই যাব চাৰ্জাৰৰ লগত এডাপ্টাৰ এটা পাই যাব ঠিক আছে একদম বকবাস হয় একদম 14 Pro Max জনে লৈ যায় বকবাস কিন্তু মানে 14 Pro Max পুৰা ডাঙৰ সেলিব্ৰিটি লয় সেলিব্ৰিটি আদত থাকে তো থাকিলে কি ডাঙৰ সেলিব্ৰিটি ডাঙৰ ষ্টাৰ ভিভিআইপি মেসি এইবিলাক মানে ঠিক আছে ৰাইজৰ মই ফোন আহিছে ৰবা এইটো নামটো চাই লওক বল হেল্ল कैसा लगा मेरा मजाक कौन है ये लोग कहां से आते हैं